ان الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الشباب ويا معشر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نحن نتحدث أمامكم تفسير الأحلام بثلاث ألسنة في اللغة العربية وفي اللغة العربية وفي اللغة السندية. الأول اللغة العربية لأن هذه اللغة لغة القرآن ولغة أهل الجنة. لأجل إن شاء الله نحن نبدأ تفسير الأحلام باللغة العربية. الأول نحن نتحدث اليوم إن رأيت في المنام السلحفاة. إن رأيت في المنام السلحفاة تدل هذه السلحفاة إلى امرأة تتزين وتتعطر وتعرض نفسها على الرجال، يعني امرأتك أو امرأة أجنبية التي تتزين وتتعطر وتعرض نفسها على الرجال، يعني هذه صفة قبيحة لهذه المرأة. وإن رآك سلحفاة في بيت أو في منزل أو في قرية أو في صحن أو أمام الناس جميعا فهذه إشارة إلى عالم ينتفع منه الناس، إلى عالم ينتفع منه الناس، يعني العالم المنتفع الذي ينفع الناس كله. ومن أكل اللحم السلحفاة فهذه إشارة يعني يصيب هذه الامرأة خيرا أو برا أو منفعة أو مالا. ومن أصاب سلحفاة أو ملكها أو أدخلها في منزله فهذا الرجل يفوز علما بالعالم العلوم القدیمیہ. دوستو، ہم آج بات کرنے والے ہیں آپ کے سامنے کہ اگر آپ نے خواب میں کچھوے کو دیکھا ہے تو اسی صورت میں اس کی تعبیر کیا نکلتی ہے. آپ نے خواب میں کچھوے کو کسی گندی جگہ پر دیکھا، کچھوے کو اپنے گھر میں دیکھا ہے، کچھوے کو اپنے گاؤں میں دیکھا ہے، کچھوے کو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یا کچھوے کسی جگہ پر چھپ گئی ہے، یا اور بہت سی ساری صورتیں نکلتی ہیں. بھائی، اگر آپ نے خواب میں کچھوے کو دیکھا ہے تو اس کی معنی یہ ہے کہ یہ آپ نے کوئی ایک ایسی عورت کی آپ دیکھیں گے، ایسی عورت کو جو اپنے آپ کو مزین کرتی ہے اور لوگوں کے سامنے وہ زیب و زینت کرتی ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کر، یعنی یہ صفت کبھی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس اپنی بیوی کو یا جس طرح ایسی حرکت کر رہی ہے جو عورت، اس کو چاہیے کہ اس حرکت سے باز آ جائے. اور اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے گاؤں میں ایک کچھوا آیا ہے یا آپ کے گھر میں کچھوا آیا ہے تو اس کی معنی یہ ہے کہ آپ کسی عالم باعمل سے نفع حاصل کریں گے اور ان سے علم حاصل کریں گے. اور اگر آپ نے دیکھا کہ آپ وہ جو کچھوا ہے کسی تھیلی میں یا کسی کے کپڑے میں چھپ گئی ہے تو اس کی معنی یہ ہے کہ جو عالم ہے وہ اپنے علم کو لوگوں سے چھپا رہا ہے. اور اگر کسی گندی جگہ پر آپ نے دیکھا ہے کچھوے کو کسی گندی جگہ پر تو اس کی معنی یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اس عالم کو برداشت نہیں کر رہے، اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ جو کچھوا ہے وہ آپ سے چھپ رہا ہے. اب بات کریں گے سندھی میں. जेकॾहिं तव्हां कुमीअ खे कुमी सिंधी में चइबो आहे इनखे कुमी, जेकॾहिं तव्हां कुमी पंहिंजे घर में ॾिठी त इन जी माना इहा आहे त कंहिं आलिम ऐं अलाह वारे सां तव्हां उन खां इल्मु पिराईंदव ऐं उन खां तव्हां नफ़ो हासिलु कंदव. कुमीअ जूं ताबिरूं चइनि तरीक़नि सां लिखियूं आहिनि. कुमी या त औरत आहे जेका नख़रेबाज़ औरत ऐं जेका फुशरबाज़ औरत आहे उहा या त उहा हूंदी आहे. ऐं ॿिए नंबर ते कुमीअ खां मुराद कॾहिं कॾहिं आलिम हूंदो आहे, आलिम बाअमल, ऐं कॾहिं कॾहिं वरी कुमीअ खां मुराद क़ाज़ी क़ुज़ात जज ऐं चीफ जस्टिस हूंदो आहे. ऐं वरी कॾहिं कुमीअ खां मुराद को वली अल्लाह जो वली ऐं बुज़ुर्ग हूंदो आहे. इहे चारि ताबिरूं इन कुमीअ जूं निकिरंदियूं आहिनि. जेकॾहिं तव्हां ख्वाब जे अंदरि जेकॾहिं कुमी ॾिसो था ऐं तव्हां नमाज़ जा बि पाबंद आहियो, नेकोकार आहियो, त इन सूरत में इन जो मक़सदु इहो आहे, अव्हांखे शौक़ु बि आहे इल्मु हासिलु करण जो, त यकीनन पोइ अव्हांखे जेको इहो ख्वाबु अचे थो त इन खां मुराद माना तव्हां इल्मु दीनी हासिलु करण जे लाइ तव्हां शौक़ु रखो था ऐं अव्हां उहो हासिलु कंदव. ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं तव्हां ॾिसो था त कुमीअ खे को मारे रहियो आहे या उनखे को तकलीफ़ पहुचाए रहियो आहे त इन जी माना इहा आहे त माना कंहिं आलिम खे कोई माण्हू जेके तकलीफ़ पहुचाईंदा उनखे नुक़सानु पहुचाईंदा. ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं तव्हां ॾिसो था त कुमी तव्हांजे घर में आई आहे
या अव्हां जे ॻोठ में आई आहे ऐं महफ़ूज़ तरीक़े सां आई आहे, उनखे कोई नुक़सानु नथो पहुचाए, माण्हू ॾिसनि पिया था, उनखे मारनि नथा, त इन जी माना इहा आहे त माना को आलिम बाअमल उहो जेको आहे त हिन ॻोठ जे अंदरि ईंदो, इन में तव्हांजो इमाम साहिबु ईंदो ऐं अव्हां खे उहो सुहिणे नमूने सां उनजा मसाइल बि सेखारींदो ऐं अव्हां खे जेको आहे त क़ुर जी दीनी इल्म खां अव्हां खे मुस्तफ़ीद फ़रमाईंदो। ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं करे करे वरी ईअं हूंदो आहे त जेकॾहिं को माण्हू हिकिड़ा ग़लति कमु करे रहियो आहे त उनजे लाइ जेकॾहिं ख़्वाब में कुमी थी अचे त उनखां इहो मुराद आहे त या त दोखो कंदो माण्हू सां उहो, या त जेको आहे त जासूसी कंदो, या अहिड़े तरीक़े सां ॿी का हरकत कंदो जो बुराई फैलाईंदो या को हिकिड़ी ग़लति अमल कंदो। इनखे घुरिजे त उहो जेको आहे त ग़लति अमल खां बाद अची वञे। जेकॾहिं अव्हां खे अव्हां जी ख्वाब जी ताबीर अगर हिन वीडियो में मौजूद ना है, अगर आपके ख्वाब की ताबीर इस वीडियो में मौजूद नहीं है, तो इसी सूरत में आप क्या करें, आप वो ख्वाब कमेंट सेक्शन में तहरीर करें, इंशाल्लाह हम आपको उस ख्वाब की ताबीर बताते हैं। वमा अली